Kaya 3 ang pasok. Putang ina mo pati pa yung mga party ko. Okay, mid lang, bilis lang, pasuyagad, mid. Set lang po. Okay, go press, patig image. Okay, pre, patayin nyo na, ready one. Pwede na, balagbag na, pre. Masusunahin yung pre, party ko. Isa yung party ko. One up. Makro ko, party ko, pre. Habang sa makro ko, pre. Nasa bilog lang. One. Up. Yeah, laban nyo pa. Makro kayo, boss. Pag-tutukan, boss. Makro kayo, boss. Yeah. Tapak lang mid. Yeah, tapak lang ba yung makro, boss? Diba? Tapak mid. Tapakan. 3 ito, pasokin. Yeah, set lang po. Press pati image. Angat dyan, with image lang. Angat na may image. Bilis, ready. One. Angat na. One. Yeah, one up. Wala na, flashing na. Meron tulak na, flashing na. Bandas sa bangat na. R2. Likod na bandas. Ito muna pesto. Box lang kayo natin. Box na pesto, no? Sige, pagkaparte ko harap ka, red one. Pesto na, patayin niya ganyan. Putang inang niya, center yan, patayin niya agad, pre. Red one up. Naunahan pa. Pinamimigay niyo, box na kayo, pre. Pestohan niyo lang niya, pestohan sa box, pre. Sige, malagbag niyo, pre. Babus niyo pa, pre. Ayaw kasi agad patayin yung setup, pero Oo, pag bumus yung setter nila, biin nyo na agad, tol. patay agad, boss. Kaya kayo sa setup na may kami naman nakaharang doon sa aking lab nila eh. Sa amin muna yung skill yan, boss. Paday na naman yung mga Patay FS agad, na. boss, po yung mga active, boss. Kahit skillan nyo lang, boss. Kahit yung skill lang, kahit wag mo lang makasi. Hindi naman tatama sa FS yun. Wala pa, boss, pa. Yung mga active, boss, paano agad? Para makasi lang. Makasi na lang. Hindi kami pwede mag-bet ng mistake kami dun eh. 3 ito, pasok. Okay, set lang po. Okay, set lang po. Okay, nasa box lang muna. Ready one. Pwede na, malabag na, sa box muna, pre. Okay, malabag muna, wala nang gagala. Box lang muna, ready one up. Okay, malabag pa, pre. Malabag muna, okay, malabag pa. One up. Okay, malabag. Kunti natin kasi pre. Okay, tapakan. Mag-clash yan, ha. Tapakan. Tatlong party lang tayo eh. Pasok. Okay, set lang po. Flash na yan, pre, ha. Okay, baka gusto nasa bilog muna, pre, ha. Okay, tutok yung mga tumitira dyan. Pre, pasat nga, one. Pwede na, palagbag na, pre. Wala kami limit. Okay, balagbag, pre. Tepes yata, pre. Kaya siguro lang limit. Laban nyo muna, pre. Laban nyo, pre. Okay, wala man na papasok, ha. Wala pa tayo, pre. Yung mga nasa mid. Tulong naman kayo. Kaya, tama lang yan. Wala to, pre. Lipat nyo lang sa ano, pre. Rating, pre. Punuin nyo lang to, pre. Bubug lang tayo dyan, pre. Ilipat nyo lang sa rating, pre. Dami natin sa bilang. Wala naman tayo. Tapakan, pre. Sa mid bandal. Okay, pasok. Okay, set lang po. Press petik, pre. Okay, press petik. Papatay ka dyan, ha. Bibigyan. Press petik, pre. Papunta na Okay, araw. compress. Okay, set lang po. Pesto ka lang kayo, pestuhan lang, ha. Iligid natin, angat yung konti. Makro ko lang, wag yan gagala sa makro ko. Ito na, finish mo. One up. Naunahan na par. Napersona yan. Tigilan, tirabak lang kayo dyan, pre. Walang nunuwa, walang sisilip, ha. O, babayin nyo lang po, FS sa direso lang, nice. Bumala po, boss. Bumala po sa direso mga FS nila, oh. Sige, pa-mid, pasok mid. Okay, pasok mid, boss. Okay, papatayin yan, pre. Nice one, Wala lang, pre. Pestuhan lang muna, pre, ha. Choke point yun, huwag kayo sisilip dun sa, pre, mamatay ka dun. Pasok mid. Okay, set lang muna, boss. Set lang muna, mid. Okay. Ang pipit suso kalaban, eh. Okay, papatay pa, alinis mo na. Harang party ko, pre. Okay, harang party ko, palinis mo na. Pwesto, atras. One.
One up. Pwede na par. Pwede na par. Pabila na, pre. Pabila na, pre. Pwede na, pre. Harang na, no. Pababay nyo na, puro epes na. One up. Okay, after tagos, start yan. Pero bago sa XX, di nakatagos. Okay, laban nyo, pre. Okay. 39 boss ha, 39 kumindor. Ano kaya? Sit up, nag-OT? BH. Okay, pasok mid, pre. Vandal saan dyan ha? Yes, let's compress, pati Emish, pre. Emish na, habon tayo, pre. Habon na. Okay. Angat tayo, Emish na, ang parting angat lang, pre. Emish na, push na, ready one. Pwede na, balagpag na, pre. Sipa na lang, pre. Huwag ginapiliin nyo marami, pre. Sipa nyo, malapit, pre. Okay, mid, diretso, platform. Okay, file 2. One up. Okay, file 2. Okay, file 2. Okay, file 2, L2 lang. L2 lang patay na yun, pre. L2. L2, boss. Hello? Ito pa, oh. Wala na mas magtuloy, isang 40 na lang, pre. Lalapat kami, boss. L1. Pwesto ko, pre. Buka ng konti, ready. Flash na lang to, ready. One. One up. Birayin nyo. L1, boss. L1. Haba pa niyan, pre. 1 up, 2 up, 3 up. Wag na. Gusto mo ko. L1, boss. L1. L2 na siya, L2. L1, pesto sa magagaling, pre. L2, yan, nasa L2 na sila boss. L1. Pasok box na kayo, boss. 1 up. Bigyan na, 7 star. Panginoon, isang party lang ng dito sa L1, pre. Wait po. Tapalan, bilis. Tapalan. Oy, piti ko, labas muna kayo. Tapalan. Okay, tapalan. 3 itong pasok. Dito naman tayo, putang ina. Dito rin naman tayo, eh. Okay, set lang po. Okay, set lang yan. Tutok tayo gitna. Ready, 1. Up, pwede na pa. Balagbag, pre. Okay, balagbag lang, pre. Okay, balagbag nyo muna, pre. Okay, balagbag pa. 1 up. Push nyo pa. Sige, balagbag lang kami. Balagbag na kayo, ha. Tapakal lang. Wala na papasok, pre. Wala na magali. Tapakal. Sa ganito lang, pre. Tapakal. Nakuha mo na sa ano, pre. Sa balahan na, pre. Sabi mo, alyan na dito. Tapakal lang, bilis. Pasuy agad. Tapakal lang, boss. Okay, bird na may board. 3 itong pasok. Son, baka may stand kasi boss pa to. Okay, set lang po. Eh, pulot dito ito, eh. Okay, set lang po. Okay, ready, 1. Up, pwede na par. Balagbag na. Wala na. Tum sa gitna pa. Tum sa gitna. Nasa gitna. 1. Up, okay naman sa gitna mo na, boss. Huwag kayo magbumala muna. Tulong mo sa gitna. Ubus na. Labas naman. Yung labas naman lang pakasok yan. Ubus na. Laban nyo muna, pre. Nakapatay pa kayo dyan. Laban nyo muna. Tapakal. Okay na yan, pre. Tapakal. Bilis. Tapakal. Ganoon na lang, pre. Nakakaram pa tayo sa ganoon, eh. Tapakal. Hintayin nyo lang command ko, pre, ha. 3 itong pasok. Okay, hintayin nyo lang command ko, boss. Sakto yan, boss. Relax kayo. Ball na yan. Okay, relax na. Ready. 1. Up, pwede na. Nawala nyo. Nasa mid, boss. Nasa mid, ubus to. Bumasok kayo sa amin. Pasok ulan. Yung EPS natin nyo, 1 up. Sige, pumus natin. Putang, yan. Pasok, abos natin na. Pasok, compress kayo sa bilog, pre. Compress kayo sa bilog, boss. Compress kayo, huwag kayo sa labas. Uy, hello talaga. Okay, hello po. Yeah, po talaga. Compress kayo, boss. 1. At nununto ko ngayon dyan, eh. Bira na. Wala mga box yan. Sige lamang tayo, wala mga box yan, pre. Yeah. Palagyo. Sige, tapakil agad. Yeah, balagbag nyo muna. Tapakil. Bus naman natin, eh. Kahit konti tayo, bus natin, eh. Diba? Tapakil. Ibulaman na lang natin. Tapakil, pre. Dito ang pasok. Okay, gulangan na lang yung pre, gago. Shoot na lang. Okay, mga sila yata. Okay, box mo na, konti na yan, 1. Pwede na, malamang putang ina, gusto na naman pa, nasa gitna, ubus yan, gago, hindi nakapatay sa atin, pre. Sige, pre, labas na, patay nyo mga epes, patay nyo mga epes kayo, pre. Sige, huwag kayo lumabas.
Ngayon kayo lumabas. O, balik kayo, Max. Kung balik na, Max. Wala na yun. Pasok na patay, di ba? Sa atin eh. Ang yan. Game, pasok na, boss. Makinig mo na. Huwag na mabit, pre. Patulong dito sa Max, pre. Makinig na kayo, pre. Para makarami pa tayo. Ready, tutok lang. Ready, 1. Pwede sa gitna. Ubus yan. Sige, palagpag, pre. Palagpag. Tapakal. Sige, laban nyo. Pag second grade nyo, hirapan na kayo. Sige, laban nyo, pre. Sige, tapakal sa paso, tapakal. Sige, pakumukha mo sa Valhalla, pre. Hindi makapasok. Tapakal lang, board na may board, boss. Bilis. 3 yung pasok. Okay, relax lang tayo, boss. Ayos natin eh. Kahit konti lang tayo, pre, kaya naman yun. Pasok kayo sa bag, pasok kayo, boss. Box muna tayo, 1. Pwede na, palaglag mo sa nasa box naman. Nasa box naman, tulong sa box. O, yung mga FS, pwede na patayin yung FS. Hanggamay niya, klarin yung mga FS. Ano pa, hakulin niya yung mga FS, pwede na maghapol. O, box na ulit, ubus natin. O, ngayon, pre, box lang, pasok, pumasok kayo. Okay, pumasok kayo, box lang, relax lang kayo. Kumansel lang kayo ng cancel, ready, 1. Pwede na, sa box, wala mga box yan lang, lugis sa inyo, pre. Pips kayo, walang box yan, pre. Laban kayo, 1, up. Yeah, kaya pa, palapit mo na. Kapakalala, walang papasok, push pa sa atin, push pa na. Okay, ready, 1. Push pa na, 1, up. Yeah, laban nyo, tapos, sige na. 3, laban mo ba, boss? Sige, laban nyo, boss. Buog, turunis. Tapakan. Tapakan. Dito lang tayo, pre. Laban tayo kay konti, pre. Tapakan. Sunod lang sa pre. Hintayin yung up ko, 3 itong pasok. Okay, relax lang po. Okay, hintay up ko. Okay, lugis sa bilangan niya, pre. Ready, 1. Pwede na. Tiro ako. Okay, laban niya, sabi kita muna, pre. Gitna, lubos natin, pares mo, pre. Gitna, boss, laban niya. Okay, laban niyo muna. Okay, mas marami sa gitna, boss. Hindi kayo mag-miss sa gitna dyan, pre. Tayo unang, hindi pumasok eh. Huwag kayo maagal lang tumila sa gitna, pre. Okay, set party ko, tingin lang, pre, ha. Tingin yung pasok. Ba lang lalabas para kami tutukan, pre. Okay, ba lang lalabas para, pre, kami tutukan. Makro kayo lahat, pindot kayo makro, para hindi kayo tutukan. Pindot kayo makro. Okay, party ko, pre, ready, 1. Pwede na, palagpag na, pre. Okay, palagpag na, harang kami, pre. Palagpag na, gitna, tutulong nila sa gitna. 1 up. Okay, palagpag pa, kaya nyo, laban nyo, tapal. Okay, laban nyo, sige, laban pa, gago gusto pa. Sige, laban lang, tapal. Kalay nyo munang nagwawa, no? Nasa nerd. Dalawa yan, no? Iba lang lalabas. Yung FS, pre, pwede kayo ng BA. Tapak lang, boss. Okay, tapak lang. Dito pasok. Okay, set lang po. Yeah, set lang po. Relax lang. Paribit niya, boss. Paribit. Yeah. Party ka, ready, 1. Pwede na. Box na. Nasa box na, pre. 1. Preso ako. Push nyo pa. Okay, laban pa. Pag-rest man ako. Okay, laban nyo na. Walang papasok. Tapakal lang. Okay, rest man lang. Okay. Tapakal sa paso pa. Yan tayo, pre. Lugod na dyan. Pag nirade pa tayo, last na tayo hirapan dyan. Dito, pasok. Okay, set lang po. Okay, set lang. Focus sa gitna muna. Ready, 1. Pwede na. Push yun. Naharang kami, pre. Sige, pre. Nasa labas. Pakin na mga FS. Boss. Pasuyo agad. Ready, 1 up. Sige, boss. Laban pa. Kayo pa. Ubus na lang. Pasok na tayo. Pasok yung Joel. 1 up. Nasa gitna yung Joel, pre. Okay, laban lang. Okay, laban lang, pre. Okay, laban pa. Buhay pa kami na. Ready, 1 up. Push 0. Tara. Okay, laban lang po. Tira kayo, boss. Tira kayo. Okay, tira kayo. Pwede na. Wala mga FS siya, pre. 1 up. Sabihin mo na ako. Hindi ko pag-skill to. Okay, laban nyo. Para wala akong bigyan na. Lang yan. Okay, pag lang labas yun, pre. Tapakan.
Nakapatay ba kayo, pre? Nakapatay kayo? Awas. Ay, hello? Boss? Sarap, masarap. Okay lang sa inyo. Sige. Dalang tayo, pre. 3-2 ang pasok. Unti tayo. Dalang party wala sa atin, pre. Kung tayo muna, pre. Pakuha mo sa ano, pre. Hintay ko man to, ah. Sige, ready, 1. Ribit Ah, nyo. pwede na, pag na. Wala na. Nasa bilog, pre. Nasa bilog, pre. Sige, paubos na, pre. Sige, balagbag lang, Si Red. balagbag po, pre. Ito na pala, nandito na. Ano? Ay, salin nyo muna, wala partner, pre. Salin muna. Nurse na. Salin nyo, yung barcode, salin nyo. Tapak party ko. Papindot ka mo, lalakin natin to. Bilis, tapak lang, boss. Gusi, salin nyo, pre. Salin nyo muna. Ha? Okay, yung HR, pre. 3 to, pasok. Sino may slot? Pasok. Pre, yung OT natin, pwede doon, pre. Pwede kumalas doon, pre. You ready? Tutok, ready. 1. Ah, pwede na. Balagbag na, pre. Balagbag na. Okay, balagbag na, putang ina. PGP, Nars. Okay, balagbag lang, pre. Tapan. OT natin, pre, gago. GP. Okay, tapan, pre. Okay na ba yung party? Okay na? Limang along. Yung gusi, pre, oh. Start Dami to na nagawa, no? Okay na. Ayun pa, oh. Ito pa, oh. 1 nagwa 1, oh. Yung barcode, oh. Walang ano. Last 8 yan. Ito pa, si Gucci pa. Silong. Wala ba? Wala mga slot kaya, pre? Ah, di asa na ba yung mga PL nyo? Dito nga ako sa Nars, JP. Long, ikaw na PL, Long. Kaya nga, Wala party. Wala kang party, pre. Sino ba yung sasali mo? Si Scarlett. Ah, Si Scarlett, FS nandun pala. na sa ML. Gago, dami sa atin walang party. Kunti na nga tayo, walang party. Go. Tapakan. Yeah, tapakan. Bray, Wala na ilan dito vandals episode? wala na vandals. Bray, ilan Mga episode tao. yung Bray? Pasokan namin na, boss. Wala na yan. Susunod na CW na, pre. Issue na lang, pre. Pasok. Bray, ilan episode yung Bray? Kunti tayo, pre. Huwag tayo dyan, pre. Yeah, party ko, pre. Ito, ready. Party ko, 1. Ah, pwede na, balagbag na, pre. Balagbag na. Sa gitna yung kinya. Sa gitna yung mga source, wala. Patay sa gitna. Ready, 1. Up. Yeah, balagbag pa, pre. Nasa gitna lang. Ready, 1. Yeah, balagbag lang, pre. 1 up. Yeah, balagbag lang, pre. PUC daw. Yeah, balagbag lang. Wala pa. Tapa. Okay na, pre, party. Okay na. Yeah, ito, pasok. Incentive. Ayaw Yeah. matawad. Lugo tayo pag nakapwesto na yun, gago. Ano tayo, pre? Pre, ready? 1. Ah, pwede na, pre. Yeah, pwede na, sa bilog, pre. Tumulong sa bilog, pre. Tumulong sa bilog, 1 up. Wala na, patay po, pre. Purepes na ang bilog, pre, oh. Yeah, balagbag lang, pre. Balagbag pa. Ready, 1 up. Sigutas, pre, oh. Next 1. Patay na, pre. Patay na. Yeah. Palag nyo muna. Walang papasok. Palag nyo muna, pre. Okay, party ko spell, tapakan. Tapakan, mabilisan na, pre. Konti mo sa HR, pre. 3, pasok. Sir, pwede makaangat po. Oo, pre, HR. O yan, OT natin, pre. Pwede makatong, pre. OT natin, pwede naman eh. Para naman ano, pre. Alin naman, pre. Ready, tutok. Ayos na, ready, 1. Ah, pwede na. Balagbag na, pre. Balagbag na. Okay, balagbag. Putang yun yung sorry, kanya. Huli akong bilang, pre. Hindi ako nakupukus. Sige, tapakan. Yung OT natin, pwede kumalas, pre. Pwede mo OT doon. Huwag mo na. Sumabay ka ng pasok, pre. Tapakan. Hello. Yung OT natin, pre. Pwede mag-OT, ha. Tapakan, boss. Yung OT natin, pre. 3 to, pasok. Compress. Pwede MS lang, pare. Pati pa MS lang, bro. MS lang, boss. Angat lang. Nice pick ka. Ready, tutok, ready, 1. Ah, pwede na, rin nyo na. Patay nyo na. Pasok na, iwan yung mga PU, iwan. Ikaw, papatay ka, boss. Preso. Hindi pa, pre.
Yung bandal, Sige, wala raid na. nyo, sige, raid nyo, agad, kudas. Sige, push tayo, push. Push tayo, konti na lang, pre. Kami muna. Relax na, ready, pass, kuha na. Alis na FS yan. Pass na, dulo na kami, pre. Dulo na kami, pre. Pasok na, blog. Resto na, FS, ako lang here, ba? Sorry, madam ka. Huwag ka maglalabay, boss. Sige, pasok na, konti, pass. Focus na lang, palinis agad, boss. Rest lang. Pusin, madam. Rest lang muna. Palinis mo na, boss. Palinis agad, boss. Palinis agad, rest lang. Wala magre-revive. Konti natin pass, pre. Gago, hindi nyo tinitira. Puta, isang piraso nilang, pre. Inubos pa kayo ng nahitan. Taray ko. Revive na. Inubos tayo. Revive na. Tapos. Yan, tapos lang, gago. Ganun ulit, konti natin yung revive. Huwag na magre-revive, pre. Huwag ka magre-revive, boss. Bonti, resto ka namin. Tapos lang, bilis. 3, 2, pasok. Image lang, pati ko. Image lahat. Yeah, image lang. Set lang muna. Pre. Set lang muna. Tayo, tingnan dito. Oti ka. Yeah, oti ka. Ready to pan. Punto kaliwa, ready. 1. Pwede na, palagpag na. Laula. Bilog, boss. Bilog, ready, 1. Up. Yeah, bush. Pas. Tatin, bilog sa atin na. Yeah, may shock yung sacks, no? Pasok agad, boss. Bilog na, pasok agad kayo. Compress kayo sa bilog. Oti nga, boss. Oti. Tira lang kayo. Cancel lang muna. Tira lang muna. Walang magmama kasi. Cancel lang kayo ng cancel. Ready, 1. Pwede na pa. Sorry. Lang. Pasok na rin, pansik ko. Ito ka sa labas. Oti, boss. Oti na ba? Wala, inabangan yung OT, boss. Wait lang. Sige, oti ka lang. Hanap ka ng pwesto, pre. Okay. Hindi, okay lang, pre. Labas tayo. Space. Tapakan. Nahabol yung OT namin. Sige, OT ka. Tapakan, please. Diskarte, pre. OT. 3, 2, pasok. Low flex yung OT natin, boss. Nahabol. Sige. Dito tayo. Yeah. Diskarte lang tayo. Huwag konting tayo. Ready, 1. Pwede na. Parang nakita. Ubus na sa gitna. Alabas tayo. May nasa boss naman. Yung mga EPS, papatay na EPS. Pandi mga resin, pre. Yung mga EPS, papatay nga. O, nasa gitna naman. Wala. Sa gitna yung mga killer, pre. Nice one. Bus inyo. Nice one. Sige lang. Pakay. Pasok. Tapos mo lang. Paubos na meron pang topo, pre. Pansin nyo agad, pre. Pasok yung bato sa'yo. Sumak ako. Ready. 1. Wala. Yeah. Panti ko. Balagbag tapak. Ito may rating. Yeah, panti ko. Bilis. Yung OT natin nandun sa MF, boss. Sige. 3, 2, 1. Pasok. Panti ko. Yeah, compress lang. Sige. Angat tayo. Okay lang. Wala magre-revive. OT, ha. Image lang. Panti ko. Image lang. Boss. Pasok yun. 70% na. Habulin nyo na. 70% na. Sige. Go na. Yeah, okay lang. 90%. Wala mag-revive. OT, ha. Wala mag-revive. Patay. Revive nyo lang, boss. Parin na agad. Konti na lang yan, ha. Sige. Okay lang. Sa'yo tayo. Sayang. Okay lang. Pasunod ako, pre. Pasalo ka. Patay ako. Pasalo. Pag mag-revive, sige, angat lang. Nanipis lang yan. Entry. Aray. Teka lang. Wala CD, wait lang. Basta Bilang join. CD. Patayin nyo itong nasa labas, oh. Wala, boss. Teka lang. Madami sa likod. Bilang CD, ah. Okay, patayin nyo muna yung nasa likod. Patayin nyo muna yung nasa likod. Bakit yung angat? Kaya taksan na. Kenji dito. Sila daw. Guna. Diyan na yung shell, ya. Ah. Papasok. Boss, nasa R3 kami, boss. Ang OT namin, ha. Nasa R3 kami. Sige, pasalo dyan. R3. So, nandito yung Charson. Sige, angat kayo. Nasaan kayo? Nasa... Panti ko, pasok. Pasok kayo. Nasa Argol kami. Wala, unti namin dito. Panti ko, image mo, pre. Saan yung HR nandito, ha? Sige lang. Angat na kayo Argol doon. Sige, angat na kayo Argol. Sige, angat na kayo Argol dyan. Nasaan na yung iba, pre? Yung mga pumasok sa R, nasaan na kayo, tol? Dali. Bibitaw ako paksa. Papasok na HR, boss, ha? Nasaan na kayo, boss? Angat na kayo dito sa Argol, boss. Ito yung Q, patay nyo tong Q. Ang image ko. Preso nyo yung OT, ah. Nandun, ah. Sa MF. Piti ko, mangat na kayo. Butas ng bahay, nagbubunta. Pasukin ka na ba? Wait lang, boss. Sige lang, go lang. Sige. Go na. Okay, compress talaga image. Panti ko, pre. Image. Wala mag-rise speed, ha. Eh.
Pre, birahin nyo ang pinakamalapit. Tagos tayo, dulo tayo ha. Yok, pabiyo ko nyo. Emis mo na. Okay. Emis mo na. Kabila, Wala kabila, na. andikit ko kabila. Galing L3, galing L3, galing L3, galing Sige, patayin nyo. Push nyo, pre. Push nyo. Wag. Patayin nyo. Sige, makro ko lang. Oh, mamaya yung sani, tirahin nyo mamaya yung sani ha. Pagpasok ko yung sani, tirahin nyo pag lumapit ha. Tara, party ka, pasok, ready one. Up, pwede na, naunahan na, nadulo na kami. Peso niya yung OT. Dulo kami. Peso niya OT. Pasok na, boss. Patay na. OT. Walang CD, wala. OT. Tapos. Pasok sila maka. Pareso ako, nasa Reso lang, wala magre-reba. Reso lang. Sila min niya, sila min nasa gitna. Reso lang. Revive na, konti na lang pre. Revive na, patayin yung mga EPS ha. Patayin yung mga EPS muna, bago mag-revive, patayin yung mga EPS. Pumasok ng arcos Revive na, tapakan. Yung ano pre, pwede mo konti pre, yung ano. Yung MH. Tapakan, bilis lang, tapakan. Pasok pa. Repeat image lang, party ko. Pre, babalisan lang dalawa. Go na. Yung may iwan pre, yung pwede nyo, abangan nyo na. Go tayo pre, go na. Lahat. May malala, lahat pre. Ito na, pwesto, ready one. Ay, puta, pag sila pre, tulak na. Huwag na patayin siya pre. Huwag na patayin. Gaya, push tayo pre. Gaya, wait lang. Party ka. Walang tao, MF, walang tao. Wala to, konti to, OT, pasok kayo, patayin nyo, pasok kayo, Pasok na lahat. Pesto na. Pasok na, boss. Pasok na. Hello? Huwag kayo sa gitna, boss. Ayos na pesto na. Relax lang po. PT ko, left side tayo, PT ko. Okay, pasok lahat. Resuan lang, wala magre-revive ha. Ano, Doki, ano muna tayo, Doki, wag na tayo mag-PUC, tinanan tayo, Doki. Okay, boss, patay. Boss, party ko, pre. Alam yung pesto dyan sa kanto ha. Party ko, kabilang kanto na, pets. Tahanan ka, pets. Kumanto ka. Huwag ka dyan, boss. Archer, huwag ka muna dyan. Labasin mo mamaya sa Archer. Labasin nyo mga Archer na. Mamaya. Huwag pumasok. Tagusan nyo lang, pre. Habibi, right tayo. Wala lang, dito lang kayo, pre. Patayin nyo agad yung center ha. Patayin nyo agad yung center, boss. Kami na makaharang ha. Yung PT Patayin ko, ko sa marami. Center mo na, patayin nyo ha. Huwag lang muna, pasok nyo lang. Center lang ha. Hayaan nyo lang. 20% ha. Okay. Okay, ready one. Up, pwede na par. Wag. One up, pwede na par. Puta, kailangan chok point jump, pre. Sige, OT. Nakakataos, bantay. Puta, wala nagbantay. Resugan. Ba't mo na nagbantay? Sige lang. Bantay ka. Wala CD to. Aray ko. Ganyan ang dalawa, boss. Dalawa, tatlo. Ba't hindi nagbilang marami? Sige, okay lang, pre. Okay lang. Dito na lang, pasok na. Labas ka na, pre. Resugan lang, ha. Yan ni Char yan. OT na Meron ako Char. yan. OT na yung Char. Andyan. Sige, huwag tayo dyan, pre. Yung 69 no? Papatay agad. Patayin nyo na. Lumabas siya. May ano, may CD na. Pre, ganun lang ha. Wala mo na. Kahit anong mangyari, huwag kayo muna abante ha. Hayaan nyo pumasok. Ako nabibili CD. Kasi wala akong MB. Sige, sayang, pre. Okay lang, bro. MX nyo. Okay lang, pre. Dalawa to. Dapat kanina ka pa nagbili ng marami, boss. Pag yan, sobrahan niya, boss. Wala magbili. Dapat lumabas ka na, boss. Wala akong gold. Press na. Wala mo na akong tingnan. Patay nyo mga pala. Ready, one. Pwede na. Palagpag na. Pareso lang ako. May harang party ko. Huwag kayo dyan. Anak ng putang ina. Gaya, tulak nyo. Resuan lang. Gaya, resuan lang. Gaya, laban nyo. Resuan lang. Kaya ka. Gaya, may bilis CD. Nandiyan na yan. Walang sayang yun. Natatabi mo yung CD. Sige. Okay lang. Dalawa lang here. Ano. Pasok agad. Sige, okay lang. Pre. Tamo na agad. Angat. Bilis. Pasok, Ar. Pasok na agad, boss. R. Mabilis lang galaw. Temage lang lahat. Para wala makahabol. Go na agad. Para hindi kayo mahabol, pre. Patayin nyo na. Yeah, patayin nyo na. Oras lang, may oras. Pati wait lang. MX yung PT ko. 45 ba? Sige, relax lang muna. Diretso lang muna, boss. Patayin nyo agad yan. Okay, relax lang. Angat tayo. Pwesto na. Patayin nyo hudas. Patayin tayo na, pre. Party mo na. Angat, red one. Pwede naman. Tulog yan, pre. Tulog yan. Nasa gitna kami, pre. Patay OT. Sige, papatay OT. Tulog na. Sa minute. Kill mo na, pre. Focus yan sa hero mo na. May tagapatay sa OT. Hero lang. Patay OT. Tulak na lahat, pre. Pasok na daw. Hindi na lang yan, ha. OT mo sa banala. SP na kayo lahat, pre. SP na kayo, pre. Tapakan. Pasukan.
Hoy, SP Bumilis, na. kaya, pre. Lapit tayo, miss na, pre. Hindi nag-SP ba? Sabi, SP na, pre. Huwag na kami nagagawin niya, pre. SP. Ay, banhala naman mag-OT dyan, eh. MS na, pre. MS na. Angat tayo, pre. Ayun, sunod tayo ba? Sige, MS na, pre. Gula. Pantay tayo doon. Sige, pantay tayo doon, pre. Ge. 1 minute, abutin na. Diretso na. Karbit niya, Choy. Yung kayo. Bago. Ge, abot yan. Abot yan, MF na, patay niya, 1 up. MF na, boss. Pasok yung agad, boss. OT na lang yan, oh. Preso, OT na. Abot pa yan, ah. OT na, bantay. Papatay na to, boss. Pasok yung agad. Papatay OT mo, bantay ka sa OT, oy. Anak ng OT, bantayan nyo, pre. Reso. Reso lang. Anak ng nilalagbati sa OT. Sige, reso lang. Abot pa. 5 seconds. Reso mo, OT, pre. Wala na, boss. Reso OT, wala. Di abot. Nice na. Wala, okay na. Okay lang, pre. Medal push na lang tayo, pre. Nice game na lang, pre. Ganda lang ako, pare. Balala. Ang gina. Sige. Okay lang, pre. Nice game pa rin. Ganda lang ako, pre. Ganda lang ako, pre. Gago. Sunod pre, hanggang natin RG pre, para Oo, pre. Saka yung mga pre. Baka pwede sumama na lang, pre. Kaya kami na lang mag-rating, pre. Pwede naman, eh. para hindi natadama yung maaga nag-RG to. Ayun, mag-RG. Labas na. Okay lang, nice game, pre. Gago. Akin yun, pre. Akin yun. Ganda, boss. Ayaw, medal, pre. Ayaw, medal, mas, pre. Ay, gago! Medal. Boss, balik kayo, boss. Medal muna. Ayun. Medal muna, pre. Huwag tayo lumabas, pre. Boss Long, ano yung mata? Kaya ano yan. Kaya 143 yun. Kasi ano 143 yun. Nice. Ganda pa rin laban, pre. Kahit pa, ano. Talaga ang buhay. Isang CB binili. Isang CB. Ikaw na, boss, sunod, pre. Okay lang yung boss, hindi naman expected na gano'n eh. Kasi dati, isang city lang binibili natin. Hindi. Dalawa talaga yung lagi CD niya. Nagamit niya dun sa mga ano. Hindi niya na-check na isa lang pala dala niya. Lag. Matrash to ko sa ulo din talaga. Mga Let's pilot dahil panik. SG na SG.